Porter 1 Kırgızistan номер, öte sonun kontaktный номер 2002 500 ming so'm ekan. Свежий переводный. Жаңы кеттік Кыргызстанға. Havalı öte sonun. Hyundai Porter 2 свежий перегон. Год выпуска 2018. Сейкалты, контактный номер 900 ming so'm. Porter 2. Год выпуска, контактный номер 2004 500 ming so'm. Антара тұрған Самосвал. Porter 2 2004-2005 контактный номер 430 ming so'm. 430 ming so'm. Yerде қызыққандар болса. Нал номерге чалқыма.